अस्सलामुअलैकुम। सेलेक्टिव जस्टिस इसका मतलब होता है दोस्तों इंतखाबी इंसाफ, यानी चुनाव पर मबनी इंसाफ। ऐसा निज़ाम जहां कानून सबके लिए बराबर नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए कवानीन नरम हो जाते हैं, जबकि उन्हीं गलतियों पर उन्हीं कवानीन के तहत कुछ लोगों को सज़ा दी जाती है जो कि गरीब लोग होते हैं, नीचे तबके से होते हैं। सेलेक्टिव जस्टिस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Selective justice occurs when laws are applied unfairly, favoring some individuals while punishing others for the same actions. सेलेक्टिव जस्टिस यानी इंतखाबी इंसाफ। सेलेक्टिव मतलब चुनाव पर मबनी या इंतखाबी, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। अकर्ज मतलब वाकिया होता है, पेश आता है। वन जब या उस वक्त, लॉज मतलब कवानीन, आर अप्लाइड मतलब नाफिज किए जाते हैं या अमल में लाए जाते हैं। अनफेयरली नाइंसाफ़ी से, गैर मुनसफाना तौर पर। फेवरिंग मतलब रियायत देना या रियायत दी जाती है, तरजीह देना। सम इंडिविजुअल्स कुछ लोगों को। वाइल जबकि। पनिशिंग मतलब सज़ा देना या सज़ा दी जाती है। अदर्स दूसरों को या दूसरे लोगों को। फॉर द सेम एक्शंस यानी एक जैसे काम के लिए, यकसा अमल के लिए। सेलेक्टिव जस्टिस अकर्स व्हेन लॉज आर अप्लाइड अनफेयरली। इंतखाबी इंसाफ उस वक्त होता है जब कवानीन नाइंसाफ़ी से नाफिज किए जाते हैं। फेवरिंग सम इंडिविजुअल्स वाइल पनिशिंग अदर्स फॉर द सेम एक्शंस। कुछ लोगों को तरजीह दी जाती है, उन्हें रियायत दी जाती है, और दूसरों को एक जैसे अमल पर उन्हें सज़ा दी जाती है। दिस biased system often protects the powerful, wealthy, or influential, while the poor and marginalized suffer unequal treatment. This मतलब ये, biased का मतलब होता है दोस्तों जानिबदार, यानी आप कह सकते हैं तासुबी जिसे कहते हैं। सिस्टम कहते हैं निज़ाम को। बायस सिस्टम यानी तासुबी निज़ाम या जानिबदाराना निज़ाम। ऑफन अक्सर, प्रोटेक्ट्स मतलब बचाता है, हिफाजत करता है। द पावरफुल ताकतवर को। वेल्थी दौलतमंद को, वेल्थी कहते हैं दौलतमंद को, अमीर को। और या इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है दोस्तों असर रसूख वाले या बासर लोगों को। वाइल जबकि। द पुअर मतलब गरीब। एंड और मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों नज़रअंदाज शुदा लोग, यानी नीचे तबके से जो होते हैं, कमज़ोर तबके वाले। सफ़र मतलब गुजरते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं। अनइक्वल गैर मसावी, ट्रीटमेंट कहते हैं सलूक को। This biased system often protects the powerful, wealthy और influential. ये जानिबदार निज़ाम अक्सर ताकतवर, अमीर या बासर लोगों को बचाता है। While the poor and marginalized suffer unequal treatment. जबकि गरीब और नज़रअंदाज शुदा लोग यानी जो नीचे तबके के होते हैं, गैर मसावी सलूक जो है बर्दाश्त करते हैं। Selective justice weakens public trust. सेलेक्टिव जस्टिस इंतखाबी इंसाफ वीकन्स कमज़ोर करता है पब्लिक ट्रस्ट अवामी एतमाद को, लोगों के भरोसे को। इन लीगल इंस्टीट्यूशंस यानी कानूनी इदारों में या कानूनी इदारों पर। एंड और क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड सोशल डिवीजन। क्रिएट्स मतलब पैदा करता है, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं दोस्तों मायूसी को, झंझलाहट जिसे कहते हैं। एंगर गुस्सा, एंड और सोशल डिवीजन यानी समाजी तकसीम को। सेलेक्टिव जस्टिस वीकन्स पब्लिक ट्रस्ट इन लीगल इंस्टीट्यूशंस। इंतखाबी इंसाफ जो है अवाम के कानूनी इदारों पर भरोसे को कमज़ोर करता है, एतबार को कमज़ोर करता है। एंड क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशंस, एंगर एंड सोशल डिवीजन और मायूसी, गुस्सा और समाजी तकसीम पैदा करता है। When justice is not consistent, people begin to believe that truth and fairness do not matter. When जब justice इंसाफ is not मतलब नहीं होता, consistent का मतलब होता है दोस्तों यकसा या मुस्तकिल तौर पर। When justice is not consistent, जब इंसाफ मुस्तकिल तौर पर नहीं किया जाता, people begin लोग शुरू कर देते हैं, to believe मतलब मानना, यकीन करना, that के truth मतलब सच्चाई या सच, एंड फेयरनेस और इंसाफ डू नॉट मैटर कोई अहमियत नहीं रखता या उसकी कोई अहमियत ही नहीं है।
When justice is not consistent, جب انصاف مستقل نہیں ہوتا, people begin to believe that truth and fairness do not matter. تو لوگ یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ سچائی اور انصاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. This leads to corruption, discrimination and a loss of confidence in the rule of law. This مطلب یہ, leads to مطلب باعث بنتا ہے, یعنی selective justice. کرپشن مطلب بدعنوانی کا, ڈسکریمنیشن امتیازی سلوک کا, فرق کا, اینڈ اور لاس آف کانفیڈنس اعتماد کی کمی کا. کانفیڈنس کہتے ہیں اعتماد کو. ان دا رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی میں, قانون کی حکمرانی پر. دس لیڈس ٹو کرپشن, ڈسکریمنیشن اینڈ اے لاس آف کانفیڈنس ان دا رول آف لا. یہ بدعنوانی, امتیازی سلوک اور قانون کی حکمرانی پر اعتماد کے خاتمے کا باعث بنتا ہے. To end selective justice. To end مطلب ختم کرنا یا روکنا. Selective justice انتخابی انصاف کو. Legal systems must ensure transparency, equality and accountability. Legal system must ensure یعنی قانونی نظام کو یقینی بنانا چاہیے. Legal system کہتے ہیں دوستو قانونی نظام کو. Must ensure یقینی بنانا چاہیے. Transparency شفافیت کو. Transparency کہتے ہیں شفافیت کو, کھلا پن. Equality یعنی برابری کو, مساوات کو. اینڈ اور accountability احتساب کو, جواب دہی کو. To end selective justice, legal system must ensure transparency, equality and accountability. انتخابی انصاف ختم کرنے کے لیے قانونی نظام کو شفافیت, مساوات اور جواب دہی یعنی احتساب کو یقینی بنانا چاہیے. When every person is treated the same under the law, society becomes more just, stable and peaceful. When جب every person is treated یعنی ہر شخص کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. The same یکساں, under the law قانون کے تحت, قانون کے دائرے میں. Society becomes یعنی معاشرہ بن جاتا ہے. More just مطلب زیادہ منصفانہ, جس سے مراد عادلانہ, منصفانہ. Stable مستحکم, مضبوط. And peaceful اور پرامن یعنی سکون والا. When every person is treated the same under the law, جب ہر شخص کے ساتھ قانون کے تحت یکساں سلوک کیا جاتا ہے, society becomes more just, stable and peaceful. تو معاشرہ زیادہ منصفانہ, مستحکم اور پرامن بن جاتا ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپلائیڈ کا مطلب دوستو لاگو کیا یا لاگو کرنا, نافذ کیا گیا. فیورنگ یعنی رعایت دینا, ترجیح دینا, فیور کرنا. پروٹیکٹ مطلب حفاظت کرنا, بچانا. ویلتھی کہتے ہیں دولت مند کو. مارجنلائزڈ مطلب پسماندہ, نیچے طبقے کے. فرسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے دوستو مایوسی. کنسسٹنٹ یعنی مسلسل. ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں شفافیت کو, کھلے پن کو. اسٹیبل مطلب مستحکم. سفر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا, کسی تکلیف سے گزرنا. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.